निष्पेषित दलित अवहेलित असहाय लोकंकर केवल दुख कार्य चलो एवं सबुठ बड़ कथा आम जो मिशन में बाहरी से मिशन में आम पूर्ण प्रचेषा करूँ धर्मशाला जमी घरे घरे कहीं अनाहार रही एवं घरे घरे लोक बेरोजगार जो रोते बेरोजगार रही सबुठ बड़ कथा धर्मशाला गोटे खनिज पदार्थ परिपूर्ण अंचल धर्मशाला खनिज पदार्थ को किसी निर्दिष्ट गुंडा श्रेणी लोक लुटुले खाऊले से मान्यवर छत्र छाया तले ओडिशा सरकार द्वारा भी होता तेणु एवं से सबू बंद हो सबू केमती सरकार नियमावली हम और समस्ते समन्वित भाव हम समस्ते गोटे दिन मजूरी हो समस्ते जमी से कम नियोजित होते से कम नियोजित होकर सरकार नियमावली हम और सबुठ बड़ कथा मु आपण न्यूज चैनल माध्यम आपण सब डिजिटल मीडिया और न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जो आपण मानकर बिना सपोर्ट रे बिना साहाय्य ये संग्राम केबे हो पारि नथांता तेणु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद कारण आपण माने दिन राति एक करी आम जहाँ जहाँ कार्य करने इच्छा थिला जहाँ जहाँ साधारण जनता मन थिला ताकू आपण मन खोलिकी आपण न्यूज चैनल द्वारा प्रकाश करिसेंती से जो समस्त को अवगत हो पारछि समस्त को 54 गोटी पंचायत में सारा ओडिशा रे धर्मशालार जहाँ जहाँ कार्यक्रम हवाको अच्छी समस्त आमर मनीषर मनीष हृदय को आपण मैंने जोड़ी पार्छ तेणु आपन को अशेष अशेष धन्यवाद ये विजय आपणकर भी बहुत हाथ अच्छी सबुठ बड़ कथा धर्मशाला त्राही त्राही डाकुवा 54 गोटी पंचायत समस्त लोक ए धर्मशाला आम जमी कहूँ पराधीन थिला एवं स्वाधीनता पाइबा जाऊँगी आम समस्ते मो भाषा तो मुझे कह स्वाधीन धर्मशाला अच्छा समस्ते आम समस्त मत देपर समस्त कार्य हो पार जो ब्लॉक हो जो तहसिल हो जो कलेक्टर हो जो पुलिस ऑफिस हो गोटे अराजकता चलुला से केवल कोटिपति एवं जो चामचा मानकर काम चलता से सब बंद हम आजिका दिन आमर केमी गोटे निष्पेषित अवहेलित लोकटे गोटे असहाय लोकटे तार हकटे पाइपर से आम कार्य करवा और से जो आज प्रेस मीट डाकुला सबुठ बड़ कथा आम समस्ते धर्मशालावासी जो भाईचारा थिला धर्मशाला गोटे भाईचारार जगह थिला जोटा को 30 वर्ष है गोटे परिवार शासन से भाईचारा को भांगिकी चुरमार कराइला से आम समस्ते पूर्ण प्रचेषा करिया समस्त को गोटे पाल गोटे छातर बसैकी गोटे भाईचारा आम आगू बढ़ी जावा एवं आउ गोटे कथा आपन कही रखुचे आम समस्ते धर्मशाला रोथुवा एवं ए विजय हाथ देइथिबा विजय आम सहित हाथ न देइथिबा समस्त लोक आम समस्त को स्वागत करुँ एथिरे सेमती किछि नाही कि ये से दलर लोक ये दल लोक सेमती किछि नाही मु जेमती आगु कहि दल बल सबू छाड़देला आम धर्मशालावासी समस्ते एक तेणु आम ये सबू दलर लोक समस्ते गोटे जगार बसिकी केवल धर्मशालार उन्नति उपर काम करिया धर्मशाला उन्नति केमती से हिसाब काम करिया बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम स्टेप ना किसी नुहे आज्ञा धर्मशाला मुझे कहली आज्ञा धर्मशालार साधारण जनता जहाँ जहाँ मौलिक अधिकार अच्छे आम समस्ते धर्मशालावासी मैंने मिसिक से कार्य करूँ मु एकाकी किसी नहीं धर्मशालार कोण अनुकोण पंचायत समस्त छामुआ आगदार योद्धा जो मैंने बलिदान देती समस्त को लेकिन से कार्यक्रम करूँ आपण मैंने विगत दिन देखिथे यही इलेक्शन दिन आज्ञा आमर ईवीएम बक्स आसला भोटिंग जगार आसिक रोड मैप होता डायरेक्ट आसिक आज्ञा कलेक्टर ऑफिस पहुँचा कथा हेल्ले ईवीएम टाक ब्लॉक को नहीं गले धर्मशाला ब्लॉक तो रसलपुर ब्लॉक को नहीं गले ब्लॉक को नेला जो लोक पचारे लोक ओल्टी ना केस करी लोक जो अधिक हेले लाठीचार्ज कर लोक ना केस कर फसई दिहला एमती कि आज्ञा एत गुंडारा चलता आज्ञा आम ऑफिस भितर पशि यही ऑफिस भितर आम ड्राइवर एवं निरीह श्रेणी कर्मचारी जो मैंने राजनैतिक किसी नहीं ठोस नहीं खोस नहीं से भाई लोक बाड़े नहीं सबुठ बड़ कथा ऑफिस भीतर पशि आम गोटे ड्राइवर को बाड़ी ता मुंड फटे भी देती रसुलपुर एरिया बहुत लोक बाड़े गोड़ हाथ भांगी देते तेणु ये जो अराजकता चली पुलिस प्रशासन केवल ये शासक दलर गुंडागर्दी कम से बाध्य करुले से गुरा सब बंद हम गोटे शांतिपूर्ण धर्मशाला चलो और समस्त जमी कहली निष्पेषित अवहेलित असहाय लोक गोटे साधारण जनतार मौलिक अधिकार आम समस्ते समस्ते लड़ी मुझे एका समस्ते लड़ी देखो समस्यार गंताघर कहले आज्ञा धर्मशाला कारण धर्मशाला 30-35 वर्ष जो सरकार जो परिवार सरकार था काम थिला केवल कैलकुलेटर चिपिया से पहाड़ हो से पीसी हो से पानी हो से बाली हो से माटी हो जहाँ भी हो तेणु से सब बंद रही कि से रामको हो जाओ से सब बंद देवे तेणु से तेणु लोकंर केमती कार्य कराव लोकंर आम
ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତେ କେବେ ଆଗେଇ ଯିବ ସେଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହା ଉପରେ ନାହିଁ ଆଇନ ଆଚରଣକୁ ଯିଏ ଆଇନ ଆଚରଣକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯିଏ ତାର ସୀମା ଟପିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଚୋର ମାଫିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନି। ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ଶାନ୍ତି ସୀମା ଟପିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଚୋର ମାଫିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନି। ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଯେଉଁ ଦଳରେ ବି ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ହେଲେ ଚୋର ଗୁଣ୍ଡା ମାଫିଆ ଖଣି ମାଫିଆ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ କେହି ମାଫ କରିବେନି। ରାଜନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ କେବଳ ସେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସେବା କରୁଥିଲୁ ଅଣରାଜନୈତିକ ହିସାବରେ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସେବା କଲୁ ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରହାର ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅସହାୟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳଠୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରହାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଥାଲାସିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ପାଉନଥିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳଠୁ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠା ହେଇଥିଲା ବହୁତ କିଛି ଅନିୟମିତ ମୋ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେବା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେବା କରୁଛୁ ରାଜନୀତିକି ଆସିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କେବଳ ସେ ସେବା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଦ ଅଛି ଆମେ ଓଭରଟେକିଂ ପରେ ବିଧାୟକ ନ ରହିକି ଆମର ସେବକ ଲେଖା ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲୁ ଦଳର ଆଚାର ବିଚାର ଲଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବେ ବି ଦଳ ସହିତ ଅଛୁ ହେଲେ କାଗଜ କଲମ ହିସାବରେ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ସେ ନିୟମାବଳୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିବୁ ଦଳ ହିସାବରେ କରିବୁ ହେଲେ ଏବେ ବି ଆମେ ଦଳ ସହିତ ଅଛୁ। ଦଳର ସବୁ ଛାମୁଆ ନେତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନୋଜ ନାଇ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘର ଘର ପହଞ୍ଚି କାମ କରିବୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ କଳାଧନ ଆଣି ରାଜକୋଷକୁ ଫେରାଇବେ ସେ କଳାଧନ ଦେଖିଏ ମଦ ମାଫିଆ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ 2 ଦିନରେ 400 କୋଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟେ ଏଇଟା ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବର୍ଷ ଧରି ଆଜ୍ଞା ରାହାଡ଼ପୁର ହେଉ ଡଙ୍କାରୀ ହେଉ ବିଛାଖଣ୍ଡି ହେଉ ଜାବରା ହେଉ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେଇ ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟର ଫାଇନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 2ଟା ତହସିଲଦାର 3ଟା କଲେକ୍ଟର ଗଲେଣି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲା। ତାଙ୍କ କାରଣ ଏଠି ଥିବା ମାନ୍ୟବର ସିଏ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ସିଏ ଏଠୁ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ରାଜସ୍ୱର ଚୋରି କରି ସିଏ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଠୁ ନେଇ ଫୁଲବାଣୀ କୋରାପୁଟ ଆଡ଼େ ବୁଲି ସେ ଗୋଟେ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ଚଲାଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାହେଲା ଏବଂ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆଗେ ସରକାର ପାଖରେ ଅପିଲ କରିବୁ ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର କହିବି ଆଗେ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ରଖି ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଦେବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯଦି ରାଜସ୍ୱକୁ ନ ଫେରାଇବେ ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ଚାଲୁଥିବା ଯେଉଁ ଖଣିଗୁରା ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଆମର DDM ହେଉ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାପରେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଥୟ।